परिषदेत हांव तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. देवानंद मांबरे मिडिया प्रभारी, त्याचबरोबर म्हजे बरोबर आसात आमचे पंचायत ट्रान्सपोर्ट आणि इंडस्ट्रीज मिनिस्टर आणि ज्येष्ठ नेते श्री माविन गुदिनो, त्याचबरोबर आमचे पार्टीचे सेक्रेटरी आणि उत्तर गोव्याचे जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष श्री सिद्धेश नाईक. आणि आज जे लोकसभेचे जे वातावरण आसा आणि एकंदर प्रचाराचो जो हे चल्लेलो आसा ताचेर तुमकां संबोधीत करपाक हांव आमचे ज्येष्ठ मंत्री श्री माविन गुदिनो हांकां विनंती करता. माझे बरोबर महत्वा अध्यक्ष सिद्धेश नाईक जिल्ह्याचे अध्यक्ष, तसेच देवानंद मांबरे प्रभारी आमचे प्रेस हँडल करतात. इमिडिएट येवकार तुमकां हे प्रेस कॉन्फरन्स ही मुद्दम प्रेस कॉन्फरन्स हांव आयला कित्याक हांव आख्खे सबंद गोंयांत भोंवत आसा आनी खास करून दक्षिण गोंयांत चड भोंवता. म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सीनूय प्रचार करता आनी तुमी पळयलां आसतलें फॉर द फर्स्ट टायम हे लोकसभे निवडणुकेक लोक प्रचार असो करता, लिडरूय अशे प्रचार करता, सगळे भोंवता. असेंब्ली इलेक्शन जाल्या भशेन तितलोच जोर आहा, पूण हे सगळे जोरान जेन्ना आमी भोंवता, पळयता, धडटा लोकां कडेन एक क्लियर पिक्चर दिसून येता की उत्तर गोंय तशेंच दक्षिण गोंय आमी वी आर ऑन अ व्हेरी स्ट्रॉंग विकेट. बरेचशे मार्जिनान आमी जिखता. हे चित्र सारखे उगडेपणान दिसता लोकांचो प्रतिसाद मेळटा तसो आनी लोक भायर सरतात तशे. आता माझे कॉन्स्टिट्युएन्सीन सुद्धा जे लोक नाशिल्ले सगळे जॉईन जाला आनी सांगप कितें, मोदी लागून आमी सगळे जाण आसा. तरणाटे आमचे सांगपा लागला. आमकां दिसता एक आमकां बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा की कितें तरी जावन मेळटलें म्हूण फुडाराक आमचें भविष्य बरें जातलें म्हूण. हो एक विश्वास तेणे निर्माण केला सगळे सिटीजनां मध्ये. आनी हो विश्वास पयर हांव एक मुद्दो व्हिडिओ पळयतालो आनी आमचो एक रिनाउंड पत्रकार, तुमी खबर आसतलें कोण तो सदां एंटी मोदी, एक इम्पॉर्टंट चॅनलाचो मेन पर्सन. तो गोंयचेय ताका लिंक, हांव तेजें नांव सांगपाक सोदना कित्याक तो गोंयांतसून व्हडलो जाल्लो. आनी तो विचारीत गेलो सगळे बसाक. ताका दिसलें तुमकां फ्री हें दिला, फ्री तें दिला, यूथ म्हण नाका, बायलांकूय विचारलें, महिलांकूय विचारलें, बाकी लोकांकूय तो विचारीत गेलो, whom are you supporting? Your government has done so much. Siddharamaiah has done so much. अजापाची गोष्ट जाली की प्रत्येक जणान सांगले मोदी. यूथ विचारले, why are you supporting Modi? Siddharamaiah or Modi? ताका विचारले. तेणें सांगले मोदी. कित्याक he has done so much for our country. We have faith in him that our future will be bright. अशें ते स्टुडंटांनी ते बसीन प्रवास करताले तेणी जबाब दिलो. मागीर महिला बायलां विचारले, तुमकां फ्री प्रवास करपाक हे गव्हर्नमेंटान दिला, सिद्धरामैयान तुमकां दिला, काँग्रेस गव्हर्नमेंटान दिला, तुमी कोणा सपोर्ट करता? मोदी. दुसरे बायले विचारले आनी तो ऑलमोस्ट तेज्या चेहऱ्याचेर कळटाले, बरो डिसअपॉइंट जालो. तो चिंततालो सगळे सांगतले एंटी मोदी और काँग्रेसीचे फावरार आसा, मोदीचे विरोध आसतले. अशे प्रत्येक जण प्रश्न विचारता तेन्ना एक उगडेपणान देशांत परिस्थिती कितें आहा ती कळली. 2 फेज म्हाका दिसता इलेक्शनाचे जाल्ले आसा, तेजेर म्हाका दिसता क्लियर चित्र म्हणजे दिसता. आनी तुमकां खबर आसा सगळे एजन्सीज आहा, सरकार आपल्या कारणान रिपोर्टिंग जाताच आनी तेंचेय ओन सर्वे आसता that BJP is on the march to attain the number of seats which they are hoping for, and we will very clearly and safely get a majority and form a government on its own with a thumping majority. हे चित्र दिसता. आता गोंयान येवया. गोंयान हांव भोंवता तेन्ना पयले तरी तांकां थोडेशे मिसगिविंग्स आसले. तुमकां खबर आसा इलेक्शन अनाउन्स जाले, कॅन्डिडेट अनाउन्स जाले, रबल रावजिंग कितें उलोवपाचें ते एकामेकाचेर उलयन वयता. बट एज द डस्ट सेटल्स, कित्याक
आमी एक हे कितें वायट आहा ते उलोवपाची आजकाल संवय जाला आनी हे न्यूज पसरतात ते तुम्ही घालतात ते आणि सोशल मीडियान आनी ते मॅग्निफाय जाता पूण जेन्ना ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट पळयल्यार केन्ना तुका चित्र कळटा एक 5 दीस पयलीं तेन्ना सावन 6 दीस पयलीं तेन्ना पिक्चर स्टार्ट्स बिकमिंग क्लियरर एंड क्लियरर आनी हे पिक्चर आनी चित्र जे दिसता नॉर्थ गोवा सीट स्टोरी आमी पयलींच सांगला तशें वेर वी वर वर्किंग टुवर्ड्स दॅट 1 lakh margin can never become less. It is going to be 1 lakh plus margin. In fact, it's going to be more. But हांव आंकडो तशें लावपाक सोदना. तुमी पळयतले ही लोकांची म्हणणी आसा. It is 1 lakh plus. South Goa, as I have always maintained, 50,000 plus. जायते जाण आमचे इवन कार्यकर्ते, बाकीचे लीडर, बाकीच्यांचे असेसमेंट जो आमकां मेळटा 50 to 60,000 म्हणटा ते. But I will say to be safe that it is 50,000 plus. हे कितें जाता तेय आसा कारण आसा. लास्ट टाइम सुदीन धवलीकर नाशिल्ले, लास्ट टाइम एमजी नाशिल्ले, लास्ट टाइम रवी नाईक नाशिल्ले, लास्ट टाइम आमचे सावता एलेक्स सिपेरा नाशिल्ले, लास्ट टाइम हे दिगंबर कामत नाशिल्ले. एक थोडेच नाव हांवें सांगला. आमचे म्हणणे वा आमचे विरोधकाचे म्हणणे जे आसा म्हणजे हे सारके झिरो जाले, वोट त्यांचे सारखे काबार झाले, हे शक्यच ना. लास्ट टाइम आम्ही कितले वोटांनी हारलेले 9,000 वोटांनी आणि बीजेपी गव्हर्नमेंटान सत्तेर आसतना एकूय सिग्नल अशें दिवना की एज इफ ते मायनॉरिटीचे एगेन्स्ट आसा. हांव मायनॉरिटी लीडर जावन आसा. Though my constituency is 78% Hindu dominated, I win from that constituency. दाबोले हांव 3दा जिंकला. पूण हांव म्हणपाक शकता हे हांव जॉइन जाता तेन्ना तेजे आदी डेप्युटी स्पीकर आसतना हांव नरेंद्र मोदीजी सपोर्ट करतालो ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंब्ली. हियर इज अ गुड लीडर. इट इज आवर डेस्टिनी. दिस मॅन विल टेक आवर कंट्री राईट ऑन टॉप. काँग्रेसीन आसतना सुद्धा माझे हे विचार आशिल्ले. माय डिबेट्स आर देयर बिकॉज आय फेल्ट एनेबल्ड बाय हिम. आज लोकांकूय एक चित्र दिसता that there is no alternative. टीना फॅक्टर आणि हे सगळे उलयतना मायनॉरिटीचे जे एगेन्स्ट आहा म्हणटा म्हाका नॅशनल लेवलार 2 वस्तू सांगपाक जाय. रिकॉर्ड काढून पळयल्यार आमचे मुस्लिम भाव आज पिलग्रिमेजा वयता. जो कोटा तांकां मेळटालो बाब नरेंद्र मोदी ते रुलर थिंगा आहा ते सावदी उलोवन हो कोटा डबल न्हू ट्रिबल जाल्लो आसा. तो तरी मुस्लिमांचे एगेन्स्ट आसलो. एक कम्युनिटी सारकी तेका नाका आसली जाल्यार हो हाज कोटा तुम्ही मुद्दाम फाइंड आउट करा, गूगल करा. 3 times the numbers are now traveling and in government of India since Modi ji has come to power is doing this. दुसरो आंकडो स्कॉलरशिप्स जे आमचे मुस्लिम भाव भयणी दितात शिक्षणा मडारिया it has multiplied to more than 100 million scholarships. This is a matter of record. Koi amche UK one of the reporter when she went there she was questioned in one of the Oxford University, one renowned journalist. She gave figures where support to Muslims through scholarship is more than 3 times during that short tenure of Modi for 10 years, whereas Congress could not match that for the last 60 years. म्हणजे एका वोट बँक डिव्हिसिव पॉलिटिक्स केले, तेका फाटी तोरले, तेका मनान घातले ही पार्टी तुमचे एगेन्स्ट आणि वोट बँक पॉलिटिक्स केले. हे 2 आंकडे तुम्ही चेक करपाक शकता. Scholarships have increased, Hajj pilgrimage quota has increased. So where is the question of BJP being against minorities? आता गोंयान येया एक मेजर थिंग. मनोहर पर्रीकर असताना आमचे स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर असताना एक्सपोजिशन झाले तेन्ना आमचे ओल्ड गोवा तो स्वतःचो कितले पाटी थिंगा गेलो, कितले अरेंजमेंट तेणे करून दिले. आमचे सगळे पाद्री भाव तेज्या वांगडा भोंवता तेन्ना जी एश्युरन्स तेणे दिल्ली फुलफिल केली. इट वॉज वर्ल्ड इव्हेंट. एक्सपोजिशन ऑफ सेंट फ्रांसिस झेवियर राइटली सो and should have been done. He did it like a world event. People came from all over the world
सारखी व्यवस्था सगळ्या लोकांची सारखी केली. आता उलया, आता एक्सपोजिशन जावपाचे आसा हे वर्सा. बाब डॉक्टर प्रमोद सावंत चेअरमॅन आसा हाय पॉवर कमिटीचे, म्हाका व्हायस चेअरमॅन तेणे नेमिला. आम्ही लिस्ट करून दिला. ते कमिटीचेर 4 आमचे नामनेचे पाद्री भाव आसा. ती कमिटीचेर बाकीचे ऑफिसर आसा, एंटायर ऍडमिनिस्ट्रेशन आसा हाय पॉवर कमिटी. लास्ट एक्सपोजिशनाक सेक्रेटरिएट जे आसले, एक्सपोजिशन सेक्रेटरिएट, ते 1 म्हयनो पयलीं आमी थिंगा घातलेले. एकेपे 3 म्हयने पयलीं जाता जाल्यार तेज्यावन पयलीं आमी हे सेक्रेटरिएट थिंगा घालपा आतांच ट्राय करता. सो एवरीथिंग फंक्शन स्मूथली. गेले ते फाटी एक्सपोजिशन जालें तेन्ना न्योरा टू ओल्ड गोवा रोड रुंदीकरण केले, खूप त्रास पडलेले. बट मनोहर पर्रीकरान करून दाखयले, बीजेपी सरकारान करून दाखयले that he was never against Catholics or for any minority for that reason. आता more than almost 71 crore work, 7,100 lakh works. I have the full list with me. I can read it to you. I muddam adla. That list of works before election was declared at the high power committee. All of them raised. Some of them wrote to me as the vice chairman. I forwarded it to Sandeep Jakesh, who is the member secretary of the task force and the secretary, who is following it up with church authorities. So where is the question of being against minorities? ये हांव समजता आमचे सावथाचे कॅथलिक लोक बरे भाशेन ओळख घेयला, मानून घेयला, ते आमचेर एगेन्स्ट ना म्हणून. आता कितें, थोडे आहा वचून भडकयता, थोडे आहा खोटो प्रचार करता, थोडे आहा चोडयन घालता. हे केले म्हणटच डेफिनेटली स्मॉल सेक्शन विल बी देयर आणि थोडीशी अशे आवाज करता तो चड आवाज जाता. आणि आजकाल मिडिया इतली जाल्ली आसा आणि सोशल मिडिया तरी तेज्यावन चड जाल्ली आसा. एक कितें उलयल्यार रोखडे व्हायरल जाता आणि खोटे आहा ते एकदा फास्ट पसरता. पण एज डेज नियर, एज आय सेड, थिंग्स सेटल डावन. विरोधाचे कितें जाला, एक म्हणणे आहा कोंकणीन, राणी फाटल्यान गोबर सगळे कडेन आसता. ते कितें सोदता, गोबर सोदता, गोबर काडटा आणि आमचे तोंडा लावपा कोणूय रुलिंग आहा, बीजेपीन आहा, तेचे तोंडा लावपा तेंची प्रयत्न चल्लेले आसा. ते तांकां कांय विशय ना. आणि तेन्ना ते अशें चित्र दिता, तुमकां गोबर लायलो, तुमी काळे दिसले, आमी गोरे आहा, आमी स्वच्छ, आमकां दुदान न्हावयला, अशें ते चित्र दिवपा सोदता. गोंयचे लोक पिशे ना. जेन्ना आमी डबल इंजिन म्हणटा, आमचे डबल इंजिन म्हणल्यार इट इज रिजल्ट ओरिएंटेड. वी हॅव गॉट फंड्स फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ गोवा. गोंय तरी हसता, गोंय तरी विकास दिसता. 3 ब्रिज, मंडोवी रिवर, थोडे उदाहरण दिवपाक, सेकंड ब्रिज ओवर रिवर जुवारी, 2 आयकॉनिक टावर लायक आयफेल टावर. हे स्वप्नान सुद्धा गोंयकारान चिंतले इतले बेगीन जाता म्हणून. बाब नितीन गडकरीन 35,000 करोडाची संपत्ती गोंयचे खातीर मोडली. हे काँग्रेसी कडे केन्ना जाले म्हाका याद आसा. इवन फ्लायओव्हर कुट्टाडे, शरायू मोटर थिंगा टोयोटा शोरूमा थिंगा वयर सोदता ते जोशी, सीपी जोशी म्हूण मिनिस्टर तेन्ना आख्खे कॅन्सल केले. वाय शूड आय स्पेंड सो मच मनी ऑन गोवा? म्हाका सांगपा लागलो 450 crores म्हाका सांगपा लागलो. टुडे द मोदी गव्हर्नमेंट हॅज स्पेंड through National Highway Authority and Roads Authority more than 35,000 crore. नरेंद्र मोदी जी आमकां गोंयकारांक एक्चुअल अपुरबाय आसपा जाय. कित्याक तेका अपुरबाय आहा गोंयची. कित्याक चीफ मिनिस्टर सुद्धा जाता तेन्ना तुमकां कोणी खबर आसतना आमचो जयंत जाधव कोण प्रभारी आसा आमचे दाबोलेचो, तो आसलो थिंगा बसलेलो आणि दुसरे आसले, म्हाका तेजे नाव याद आहा. सडनली तेका एक कॉल आयले आणि इमिडिएटली रश टू गुजरात. दुसऱ्या दिसा लोकांनी पहिले टीव्हीचेर तेजी शपथविधी झाली एज गुजरात चीफ मिनिस्टर. आज गुजरात चीफ मिनिस्टर टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर 2 terms. हुंय पावले, गोंयसून पावले न्हू, म्हणून तेका अपुरबाय आहा गोंयची. कॅम्पेन चीफ मेरटान जेन्ना मीटिंग जाली थिंगाच सोन तेका सगळ्यांनी अपॉइंट केलो एज कॅम्पेन चीफ. ही वेंट ऑन टू बिकम प्राइम मिनिस्टर. ही हॅज अ स्पेशल अफेक्शन फॉर गोवा. डोंट फॉरगेट, Goa had 2 central ministers at one time. But Manohar Parrikar was the Union Defence Minister. Yedo all portfolio tene hold kelo.
ते उपरांत श्रीपाद नाईक मिनिस्टर आशिल्ले. एक ल्हान धाकटुले स्टेट 3 एमपीतले 2 एमपी मंत्री जाता. इज इट नॉट स्पेशल एफेक्शन फॉर गोवा? गोंय तुम्ही कितें तरी करा, गोंय बरेपण दाखोया. हे भाशेन हे आमी सगळे नाकारतले, हे आमी सगळे ना म्हणटले. एक फॉल्स प्रोपागंडा जावन जे स्वताचेर काय चलना. मुद्दे घेया, ते खंयचेय मुद्दे तुम्ही म्हाका सांगा जे ते मुद्दे रेज करता. एक नवो मुद्दो तेणी रेज केलो म्हाका दाखया. हे मुद्दे तेणी लास्ट असेंब्ली इलेक्शनात रेज केले आनी अशें दिसताले आनी अशें तेणी चित्र केल्ले. आमी म्हणटा तेन्ना कोणूच तेन्ना बिलीव करपाक घडी नासले. तिसरे खेपे तेय जाल्यार डॉक्टर प्रमोद सावंत निवडून आयले. एंटी इन्क्युबन्सी जे आमी म्हणटा he countered that. Why? With performance. Why? Center gave us that much fund. Why? We executed the works. I म्हणलेले आसा काँग्रेसी टायमार जे फातर आमी घालताले फाउंडेशन स्टोन, हांवूय काँग्रेसीन आशिल्लो, ते आज तरी सगळे फातर आमी एकठांय केल्ले बिल्डिंग बांदपा जावपाच्यो. कित्याक ते फातरच उरले, तिंगा कांयच प्रकल्प येवना. आमचे जुवारी ब्रिजाचोच कितले 4 फाटी तरी फाउंडेशन स्टोन घातलेलो. खंय जाले? बीजेपी सरकारान करून दाखयले. आज प्रवास लोक बरे भाशेन करता. आता प्रगती जी जाता ती थोडे म्हणटा ना हे डिस्ट्रॉय जाता ते डिस्ट्रॉय जाता, ते विसरता. माझे गोंयकार भाव भयणी हांव सांगता, आज तुम्ही रस्त्यार जे प्रवास करता तेन्नाय झाडां कापलेली तो रस्तो आनी हायवे करपाक. तुझे गांवांनी तुका रस्तो तुम्ही मागतात, थोडी झाडां कापपाक पडलेले तो रस्तो आनी प्रगती करपाक. जेन्ना ब्रिटिश सुद्धा इंडिया आयले प्रगती दाखोवपाक आणि रूल करपाक, कित्याक पहिले 2 रस्तो तेणी केले. रेल्वे पहिली दिली, रोड नेटवर्क पहिले दिले. अमेरिका कित्याक प्रॉस्परस जाले? सुरवातेसून दे फर्स्ट बिल्ड नेटवर्क ऑफ गुड रोड्स एंड रेल्वेज. हे आमी करपाक सोदता. आमी पावर लायनूय हाडपाक सोदता, जे ते म्हणटा आमी डिस्ट्रॉय करता. पावर लायन कित्याक हाडपाक सोदता? आमचो ओन पावर जनरेटिंग कोल युनिट आमी हांगा हाडपाक सोदना. कोल दुसरे कडेन बंद जाता, टर्बाइन दुसरे कडेन रन जाता. थ्रू सेंट्रल ग्रीड आमकां पावर येता, आमचे लोक पोल्यूशन थिंगा खाता. वी हॅव टू बी ग्रेटफुल. आनी आमी कितें करता? ओपोज करता. इवन त्यो लायन भितर येता त्यो. हे सारखे प्रमाणात लोकां तरी समजणी मेळ्ळी, म्हाका दिसना लोक ओपोज करतले. पूण असले इलेक्शन येता तेन्ना, आनी हांवें सांगला ते भाशेन दिस इज बीइंग व्हेरी फियर्सली कॉन्टेस्टेड. व्हॉट हॅपन्स इज more than assembly election, and when you raise the anti high, naturally लोका बडतयता न्ही. आनी मागीर नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड कित्याक? मायनॉरिटी मेजॉरिटी कित्याक? गोंयकार लोक सदांच शांतिकायेन एकचार तेणी सदां दवरला. दे लिव्ड विथ युनिटी. वी आर अ विविड एक्झाम्पल ऑफ लिव्हिंग इन हार्मनी. वी आर वन ऑफ द बेस्ट स्टेट टुडे. ल्हानशे बीजेपी सरकार येयला तेन्ना नॉर्था एक एअरपोर्ट, मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, साउथा एक एअरपोर्ट, दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, कितले आवाज केलो. बंद जाता. दाबोलीम इज बीइंग शट डाउन. बंद जाले, बंद करपाक शक्य आहा? अजूनही काम चालू आहा. 2 more एरो ब्रिजेस. आनी लोक इतलो हांगा प्रवास करपाचो आसा. एज द मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन वी हॅव टू रादर बिल्ड मोर इन्फ्रास्ट्रक्चर. आनी आमी तयार जावपाक जाय. आता हे मातशें ट्रान्सलेट करपाक जाय वे locals, Goans get greater benefit. This is the new challenge before the Modi government and the government led by Dr. Pramod Sawant, including for me as well. We know that we will do even better with the new central government. कित्याक ते आमकां बरेचशे गायडन्स दितात. ते आमकां थोड्यो वस्तू करपाक दिना. तांकां खबर आहा what is good and what is better to preserve our beautiful state of Goa. आता आरोप करतलो जाल्यार कितें उलयतलो जाल्यार खंयच्याय विशयाचेर उलोवपाक जाता. आनी तेच आज ती गजाल चलता. Therefore my earnest appeal to everyone, don't fall prey to false propaganda. खटे जे आरोप, खटे जे उलोवप जाता तेजे आमी बडी ना पडटा. पळया प्रगती हुई जातली. पळया गोंयकाराचे बरेपण हुई मेळटले. पळया जे लोक आमचे भायर वयता आमी हिंगाच तांकां बरे ऑपॉर्च्युनिटीज क्रिएट करून कशे परत हाडपाचे. रिवर्स ट्रेड हॅज ऑलरेडी स्टार्टेड. एप्पल सारखे कंपनी जे चायना आसतले, दे आर सेटिंग शॉप इन वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया.
5 lakh jobs are being created in next 3 years. Only to give one company example. Ebashi kitlecho company, there is a B line, FDI has increased. And the most vivid example, our GST Council member asa. GST Council are Surwate kite muttale. It will never succeed in such a big country. I myself used to say it will succeed and it will succeed big. You people are acting pessimist. I want to be an optimist here. This is a visionary step taken by our Honorable Prime Minister and our Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman ji. Today, in the 7th year, July and 7 or zatli, it is such a resounding success. Figures for April speak for themselves. 2.10 lakh crore. I had said in several meetings it will reach 2 lakh crore. Nobody was believing that time. They literally made fun that time. Some of the opposition finance ministers of other states, it will take a long time. It will take more than a decade. I said less than 6-7 years it will become a reality. Today I am so happy when I read that we have already gone to the extent of collecting 210 lakh crore rupees in indirect taxation called GST. Honorable Modi ji had launched this new reform, which is one of the greatest financial reform. That India is on the roadmap to become a 5 trillion economy very soon. Already from 10th largest economy, it has become the 5th largest economy. Though some economics say na ami chote position almost foul. Is this not prosperity? Is this not an answer for those doubting Thomases who say no, we are on the wrong path? Modi दुसऱ्याच रस्त्यार आमकां वयले रिजल्ट जाल्ले आसा हिंगा. बेश्टो इतल्यो कंपनी येता, बेश्टोच इतलो इन्वेस्टमेंट येता, बेश्टे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट येता. It is because of the futuristic policies enunciated by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. This is a national election. आम्ही एक आनी मातशे आमचो आंकडो म्हणजे डिसाइड करताना चुकता. We are looking sometimes some of our gone as if this is a local election. This is not a local election. This is about a strong nation. This is about a strong leader at the center. This is about giving good leadership to the country. आमचे आदी प्राइम मिनिस्टर असे वचन कुणशा रावताले. आज हांदा हात घालता, वचन वेंग मारता, सल्ला घेता. युक्रेन रशिया वॉर जाला तेन्ना आमचे भुरग्यांक सुरक्षित परते हाडटा. आमच्या भुरग्यांक येवपाक 2 दीस वॉर स्टॉप जाता. आता हमास आणि इस्रायल वॉर जाता. कितलेशे वर्ल्ड लीडर सांगता ओनली मोदी जी कॅन डू दिस थिंग. प्लीज यू हॅव टू इंटरवेन ऑन बिहाफ ऑफ द वर्ल्ड. G7 म्हण नाका, चेअरमॅनशिप म्हण नाका. गोंयानूय आमचे इव्हेंट जाले, कितले इंटरनॅशनल इव्हेंट जाले. म्हाका सांगा ब्रिक्स समिट जाली. हे भाशेन आमी फुडें वचत आसा. Do we want to upset the momentum of the nation marching forward? Equal opportunity with inclusive growth for all communities, all religions, youth, women, senior citizens. Above 70 in the manifesto it is mentioned. Treatment will be free. Modi ji has announced in Goa. Goa he will make the largest convention center, a wedding destination त्याने सांगला. हे सगळे त्याच्या मोती ना. आम्ही हे नाकारतले. आम्ही हे चिंताची बरीच गरज आसा. माझी उनुनीत आणि म्हणजे एक विनंती आणि हांव हालती काय आमच्या गोंयकारांक सांगपाक सोदता. देयर इज नो अल्टरनेटिव्ह टू बीजेपी. ओल्ड माइंडसेट with old ideas will not work. Old thinking that they are against minorities will not work. And I think all of us have that much intelligence to realize that BJP is coming back at the center. So we should be in tune, aligned as a double engine, attach our bogie also to that engine and make the double engine perceptible to get people involved from the grassroots level. Think that this is our government. This is our leader, Modi ji our leader. And testimony तेका असाच. आमचे 50 काय 60,000 लोक झाले. आम्ही ऍक्च्युअली अपेक्षित आले बट 40,000 जातले. कुठच्यो सुद्धा सगळे 50,000 गायले ते बरोन बाहेर लोक उभे रस्त्यारूच आशिल्ले. सगळ्यांनी पळयला असली रिस्पॉन्स नरेंद्र मोदी जी केन्नाच मेळना. विच शोज गोवन पीपल आर देयर विथ हिम. आणि आमचो मुर्मुगांव तालुका खास करून विल गिव वन ऑफ द बिगेस्ट लीड. इफ देयर आर सम डाउटिंग थॉमसेस आय वांट टू से आमका मायनॉरिटी जॉइन जाला
जे नाचले ते आमचे बरोबर हे पार्टी जे लास्ट टाइम दुसऱ्या बरोबर भोंवताले ते नामनेचे आमचे बरोबर येतानी डेली भोंवला. I did not go house to house. In fact, I want to tell you, yesterday I purposely went house to house in minority areas to convince them, and such a overwhelming response. There were more people than in other areas. They said, आम्ही सगळे रिअलाइज झाले, आम्ही हे पार्टी बीजेपी बरोबर आसा. थोडे गोडी सायलेंट आसतले. माझे रीडिंग, I have gone for several function, night time after I just travel, I meet other people. They have only one thing to say, ना आम्ही मातशे एकदा ओपनली सांगपा सोदना. जे प्रोपागंडा कोण करता, विरोधकां ते करता, सायलेंट वोटिंग आमकां पडटले. माझे अनुभव असो आसा, हे सायलेंट वोटिंग आमकां पडपाचे आसा. ते म्हणटना ते बेश्टे आमकां येवन मागीर त्रास करता. वयल्यान बीजेपी इट इज गोइंग टू बी अ स्वीप, हांव खात्रेन सांगपाक शकता. आनी म्हाका तरी खात्री आसा, नरेंद्र मोदी will be the prime minister of this country again. We will give him 2 seats from Goa, strengthen his hands, and as he has given opportunity to us Goans, आमचे 3 MP जातले. एक श्रीपाद नाईक, एक पल्लवी देमको, आणि आमचो खासदार, आमच्या पार्टीचे प्रेसिडेंट, डायनामिक पार्टी प्रेसिडेंट सदानंद तनावडे आसा. म्हाका तरी खात्री आसा आमकां युनियन कॅबिनेटान आमी तेंचे वरवीं पावतलेच म्हूण, कित्याक मोदी स्वता गोंयचो प्रेम आसा. हे जाल्यार म्हाका दिसता, as I would like to end up saying, as Modi himself said, I only served you starters in the first 2 terms. Full John आपण सर्व करपाचो आसा. Meaning what? I have yet to give you something awesome where country will march forward. There will be something as a growing and largest economy for every citizen, whether youth, women, others. सगळ्यांक कितें ना कितें आसतलें. हांव तरी अशें समजता की तेणे फक्त ट्रेलर दाखयला, पिक्चर अभी बाकी आहे. ते पिक्चर चित्र अशें आसतलें of a superpower India at the end of his 3rd term. A country that has grown, a power in the real sense. हे माझी अपेक्षा आसा आणि हांव समजता हे जातले. I think I have said enough. Rest I am leaving the floor to you, and perhaps Siddesh, you can see what तुझे किती हात. Any questions? Any questions? BJP alliance Karnataka MP Pradeep Revanna sex scandal will affect in Goa campaign. Tell me one thing. BJP today has grown as one of the largest democratic party with membership, such a large membership. And here is a partner, which alliance partners minister or ex-minister, whoever it is, does something exceptionally wrong. Does it? You mean to say it should reflect on the entire party? That party has already taken action. What more you want us here in Goa to do, and why should it affect something in Goa? परत मायनॉरिटी बीजेपी वांगडा आमी सांगपाक पडटा, तुमकां भंय दिसता ना म्हाका परत सांगपाक पडना. हा, पूण तुमचे नदरे हाडचे पडटा आनी सांगचे कित्याक पडटा. आज तू थोडे व्हिडिओ हिंगा हेचे वाचतालो, अशें चित्र दिला की मायनॉरिटी आमकां सोंपयल्या भशेन. हांव नांवां सांगना, तुमी फुडें आतांच येयले, अबाउट हाफ एन आवर बॅक, 1 आवर बॅक. People who are responsible people are making such videos. So आमकां सांगचे पडटा. Like that, म्हाका सांगपाची गरज ना, कित्याक I win from a majority constituency where 78% are Hindus. म्हाका सांगपाक गरजूच ना. पण म्हाका हे लोक असे खटेपण उलयता म्हूण स्पष्टपणे लोकांक एक्सप्लेन करचे पडटा. तर सांकवाल इश्यू आणि ते शिवाजीचे इश्यू झालं, दॅट विल इफेक्ट सांकवाल इश्यू झालं चर्चीचे आणि शिवाजीचे स्टॅच्यू ते इफेक्ट पडटलो. म्हाका दिसता ताचो कांयच इफेक्ट पडपाना. पूण एकूच हांव सांगपाक सोदतां, रोखडे एक घालता आनी दिसता दुसरे भाशेन. झापाचे दांत एक आनी हांसपाचे दांत दुसरे, अशे चित्र जे थोडे व्यक्त्यांचे आसले, तेंचे रियल तेंचे रूप कितें ते लोकांक कळ्ळें तो इश्यू जावन. इगोर्जेचे थिंगा प्लॅटफॉर्मार रावन ते दुसऱ्यांक चॅलेंज करपाक लागले आनी तेच लोक आज फिल्डान आहा. सो लोकांनी समजून घेवपाचें. हांव हेजेर आनी विशय वाडोवपाक सोदना, बिकॉज इट वॉज इन बॅड टेस्ट वॉट हॅपन. बीजेपी स्टँड ऑन dual citizenship.
dual citizenship मध्ये अजून स्टँड दिला. Beg your pardon? Dual citizenship. See, I don't want to comment on dual citizenship, but we are a forward-looking nation. Whatever has to be done at the appropriate time, our Honorable Prime Minister has got the strength to decide that. Only we have to explain it properly. But the main relief which was required by the Goans has been resolved by solving OCI problem. Okay? That was long awaited, and at the right time it came, because in the government any file it moves through a process, and the central government it is even more cumbersome. But the very fact that they gave importance to a Goan issue, solved it immediately after our Rajya Sabha member also raised the issue, and Honorable Chief Minister raised the issue with the central leaders, is a very satisfactory thing and a good thing which happened in record time. साऊथ गोवात नरेंद्र मोदीची सभा झाली. आता पण नॉर्थ गोवात अमित शहाची आसा. बीजेपीचे लीडर नॅशनल वो ऑलरेडी लीडर येयले, काँग्रेसचो कोणी येवंक ना. जे बीजेपीचे लीडर येयले ताचो कितलो फायदो जातलो? पळय, आमकां सुरवातेकूच सांगला तशें आमची खूब व्हडली पार्टी आहा, आमचे व्हडले लीडर आहा, आनी तेणी डेफिनेटली आमकां मार्गदर्शन करपाक येवप म्हणल्यार एक बरी गोष्ट जावन आसा. इट्स फॉर द raises the moral, enthuses the workers, enthuses the कार्यकर्त्यास. आता ते तेंचे कोण येना आनी हाडना जाल्यार हे दाखोवन दितात तेंचे लिडर तेंका कितले इम्पॉर्टन्स दितात ते. आनी एक एकदा कितें थोड्यांक दिसता ना दोनूच सिटां कितें येवपाचे, दुसरे कडेन वयता. पण आमचे येदे व्हडले लिडर जावन सुद्दां तेंका गोंयचो प्रेम आहा. बाब नरेंद्र मोदी गोंयचो प्रेम आसा, बाब अमित शाह गोंयचो प्रेम आहा, म्हणून ते येता न्ही. So people should view it that way. They have got more love for Goa. सर, काँग्रेसने एक एलिगेशन केला की एंटी डिफेक्शन जो लॉ बीजेपी स्ट्रॉंग करपास होती ना. Why? Whatever. See, who passed the previous anti-defection law was them only. If they wanted to make it more stringent, they had an opportunity. Ata, most of the things what they are trying to blame us, when they were sitting in the government, they did not do anything or they did the opposite. Now because they are in the opposition, they are talking a different language. It is that type of thing. Thank you. Yeah,